अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इमाम गौर शाही हजरे असवद का पार्ट 2 लेकर जो है ना वो आज गुफ्तगू में आपके साथ हूँ मैं। तो ये जो हजरे असवद है ना, इसे दूसरी ज़ुबान में जो है ना इसको रूबी कहते हैं, रूबी कहते हैं, लेकिन असल जो लफ्ज़ है ना वो रब्बी है। RUBB, रब करना, रब्बिल आलमीन, जो दो जहानों को रब करता है। ठीक है। अब रब मतलब होता है कि गर्दिश करना, घुमाना, यानी कि सर्कुलेट करना, आपके जिस्म के ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये ऐसा पत्थर है। और इसमें ऑल इन वन विटामिन शामिल हैं। ठीक है। मतलब जो लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट वगैरह, या उनको ये समझ नहीं आती कि हम कौन सी सब्जियां, तो फिर ये होता है कि आपको इस पत्थर से मदद लेनी चाहिए। और कैसे लेनी चाहिए? वो ये कि आप उसका जो इस पत्थर को जो रूबी कहते हैं ना, रूबी, आपको मैंने बताया कि ये ब्लैक है, इसका ब्लैक कलर भी होता है जिससे आयरन पूरा होता है, और इसका जो इसमें येलो कलर भी होता है जिससे आपका कुव्वत मुदाफ़त बनती है, पीन बनता है आपका। इसमें पिंक कलर भी है कि जिससे आपका रेड सेल्स बनते हैं आपके। ठीक है। और इसमें आगे मैरून और कलर आ जाता है, फिर ब्लैक आ जाता है। तो ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन विटामिन्स वाला पत्थर। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि लोगों ने कहा है कि इसका नाम रूबी है, और एक शीशे वाला उसमें चीज़ आ गई है कि ये शीशा पहनेंगे तो उससे सूरज की शुआएं आप अपने जिस्म में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने के लिए है आपको, हजरे असवद को देखें, उस पत्थर को आप चेक करें कि वो कोई शीशा नज़र आ रहा है आपको? हाँ है, बीच में जब वो उसको आप रगड़ाई करते हैं तो वो शीशे की तरह चमकता है। लेकिन जिस तरह का रूबी आजकल चला हुआ है ना, शीशे वाला, तो हमने क्या करना है, आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए सूरज की रोशनी को आपने अपनी बॉडी में नहीं लाना। वो तो ऑलरेडी सूरज तो वैसे भी आपको लगते ही रहता है, बाहर निकलते हैं आप कहीं भी बाहर निकल के बैठ सकते हैं, छत पे बैठ सकते हैं, आप अपनी गैलरी में सकते हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं, सूरज की शुआएं उसमें से ना गुजरे। आपको तो इस पत्थर का पानी लेना है ना, तो सूरज वाला पानी नहीं लेना कि अंदर इस मिट्टी का पानी आपको चाहिए। उसके लेने का तरीका ये है कि एक ऐसी चीज़ आप अपने जिस्म पे पहने कि जिस वो पत्थर आपकी जिस्म के साथ टच करे। आप उसे बैंगल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, अंगूठी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप गले का हार भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे एज ए सोप की तरह जो है ना, आप एक टुकड़ा जो है ना वो अपनी जिस्म के किसी भी हिस्से पे बैठ के आप कुछ मिनट तक आप उसको अपने साथ टच कर सकते हैं। तो अब टच करने का फ़ायदा क्या फ़ायदा है इसका? अब जब हम टच करते हैं ना अपनी बॉडी के साथ, वो पत्थर हमारी बॉडी के साथ ना हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब वो गर्म होता है तो धुआं छोड़ता है अंदर, वो धुआं आपके सेल्स के अंदर जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है। सेल जो होते हैं ना साफ़ भी होते हैं, और फिर वो अंदर चला जाता है धुएँ के रास्ते। वही धुआं भी बुखारात बनता है ना, वो पानी फिर इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसका सेकंड जो तरीका वो ये है कि आप एक पत्थर को गिलास में रखें, पानी बॉइल करके ना, गरम करके आप उस पत्थर को उसमें रख दें। तो वो जब उसमें से थोड़ी 15 मिनट आप उसको रखने के बाद वो पानी आप इस्तेमाल करें। और इसका पानी का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मतलब अल्लाह ताला ने इस पत्थर में इतनी शिफा फरमाई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान के अंदर लिखा है कि हर मर्ज़ की दुआ है कि अगर आप सर दर्द के लिए नियत ये करते हैं मेरे सर दर्द से ठीक, और इसी तरह का पानी आप पीते हैं, तो क्या होता है कि आपका सर दर्द आराम आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि जिस तरह हजरे असवद है तो वो ज़मज़म का पानी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को फैलाया हुआ है। ठीक है। वो इस तरह फैलाया हुआ है कि ये पानी जो है ना, जब ये पानी ज़मज़म का निकला था वहाँ पे, हज़रत बीबी हजर जब वहाँ पर थी, हज़रत
سے جب پانی نکلا تھا تو اس وقت جو تھوڑا سا پانی تھا وہ مطلب انہوں نے اس کے پتھر اراؤنڈ میں رکھے تھے، باقی سارا پانی پھیل گیا تھا زمین کے اندر۔ تو یہ پانی جو ہوتا ہے نا، جب یہ سیلاب آتا ہے یا جب بارش ہوتی ہے، ابھی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے نا آسمان کی طرف، اور پھر وہ بارش بادل اڑا کے لے جاتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، پھر یہ برستا ہے وہاں پہ پانی، اور پھر جہاں پہ یہ برستا ہے پانی پھر وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جیسے کہ مٹی کے اوپر جب ہم پانی گراتے ہیں نا تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے ذرات بن جاتے ہیں، پھر یہ ذرات زمین کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ لمیٹڈ سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ یہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی مٹی جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مٹی کا پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ سیپ دیکھتے ہیں سمندر میں، تو سیپ جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو آپ پرل دیکھتے ہیں تو پرل جو اس کے انڈے ہوتے ہیں، اسی طرح ان انڈوں سے آپ اندازہ لگائیں، آپ پانی کے پاس دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے گول گول پتھر بھی ہوں گے اور بڑے بڑے بھی ہوں گے۔ بہت ساری آپ نے بالز دیکھی، بالز کے اندر بھی ان کے بچے ہوتے ہیں پتھروں کے۔ تو یہ جب اندر سے بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو بار والا کھول ٹوٹ کر وہ مٹی بکھر جاتی ہے، پھر اسی طرح وہ جب آگے سے اندر بڑے ہوتے ہیں نا انڈے، پھر اوپر سے کھول ٹوٹتے ٹوٹتے پھر ایک پہاڑ جیسا بن جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کا پانی لینے کا یہ طریقہ ہے۔ اس طرح پھر وہ جو ہے نا وہ پانی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، پتھر ہے تو وہ وہیں سے ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا، اس کا نام اصل ربی نام ہے، اس کا رب کرنے والا، یعنی کہ وہ سرکولیٹ کرنے والا یہ پتھر ہے۔ کہ ایسا ایک پتھر ہے کہ جس سے آپ کو یہ دور ہو جاتی ہے کہ ہمیں کون سی سبزی کھانی، پھل کھانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے طریقے یہ ہیں کہ آپ اس پتھر کو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کر کے رکھیں تو تب جا کے پھر اس کی ہیٹ آپ کے بلڈ کے اندر جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس پتھر کو بیچ میں چاندی میں یا سونے میں آپ پہن لیتے ہو، نیچے چاندی اندر جا رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو ہر وہ چیز انٹروڈیوس کرواؤں، بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہ فلاں انگلش میں ان کا یہ نام تھا تو انگلش میں وہ نام تھا۔ میں آپ کو ساری چیزیں اردو میں بالکل آسان سکھانا چاہتی ہوں تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ سوچ سمجھ کر ان سٹونز کو استعمال کریں۔ یہ آپ مٹی سے بنے ہیں تو آپ کے جسم کے لیے یہ مٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اجازت دیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پھر اور مزید کچھ پتھروں کی انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں گی۔ آپ میرے چینل کے ساتھ ٹچ رہیے گا تاکہ آپ